أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى نحمد ونصلي ونسلم على رسوله أحمد، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. ما فعل الجليل فهو الجميل. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله. أمتغنيني الله سبحانه وتعالى فكو الشيطان تورم مدام لنا على توي سب لجنين بمسامي مدام لنا على توي سب لجنين بمسامي مسامي على داني مساي على الله سبحانه وتعالى على دي مرام مساي دافع كلين بلجنين برا على دي يورو وعمل جلم بسري كتادي عالم نو مسني منك ودين ماي أكاغا تنو أكبار بلا كبركدا أكبار بلا جلن كذاك الله سبحانه وتعالى أكنا يالي على بركدا به على بانجي وما كمان جل يقول آدم دين سورة باسورة واتين كنو على مكان نعمة دوكي هل ناصر لا يرمادو أمي مساي فوقا تنوكا بركدا أكن نعمة كلين بلا هنا على فعل لبان كل ما على كودي أم بلا جلم جناكا ولاندا دمنه أما كرموكا سوري إبراهيم كلبالي على لكم عن لسلي كبي على كأنه رماسيني لسلي إننا نشوفه كنا ما بيسكي كفالتي dugo konna ku kacha sega ka doro lodo be amba ni ala fa ala ka ke here na ala ka je ya min masayin tanu kan ne mabel masami hina nana ka kirangira na ka dinai no islamai siga tala ala ya fole min ganye ku islamai da ala ka dinai je labai na adama dum woni jaba ci yana على قوم إن الدين عند الله الإسلام من يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على الدين ميالي على الدين يدوبلو كيا كود إسلامي أكون ما من الدين ولا من ميت إسلامي فلن يقبل منه أقرأ دي على ما دلك الدين دو من المقبول من الإسلامي وعلى تنامي بول وهو في الآخرة أتقل موالك يا مجودو من الخاسرين أبي موود لمن بولنين دو صرفوتو يفناك رتسمي أتيب بانغنا جيماني موي بلاو من فلان ينميال توركو من ينميال إتنا الدين فوي سورة دو بولوكا إسلامي بولن غفالا komi mba fuye koni jiyan wal wati sera ngoy minake na kira fura mi bala oflani o ti fuye la fo islamaya ibisiga kuma medina wara fa ka ba kitabu kuna no ko kitabu e fura men wala oti kitabu kile min bi fura fa yin ngondu nunna o de ala ka kitabu ne qur'anai
kira kele min dasira ngun numa ka kala ka solution fo nyina mayai ko ala kira muhammadi sallallahu alaihi wasallam o de ba sabati yo ko sayyidina muhammad de ci den labai kada ka message to fe ba ala bul ala ya pedal de makana ni nana do wer la bi yere ala kirati nende dalu islamé bul ka fo ko sigata al islamé ya ala ka dinati nungo munum len namba watula be balaw munum kana nyina mayama toro munum kana nyina mayama fen folen korowdu ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ka foni ni wati sera nungo numina ke ala kira kuma kando fo sallallahu alaihi wasallam ako nyela ba mana surunya ko adama do mina gulo kanu ka kanu ka si aka do ma ko fu bina to wore wore gulo la min da to ko koroy bi gulo to ko tiara ala kira ko sallallahu alaihi wasallam le yenu ngonu no yedugo koloka ki siga ka go jiya wuli wati de saraka o korata muslima ga hawja ki jawli de ay ala kira ko mada ko ne jiya wuli tamashiya de e ka nga munge e bi labe ala ne bara juma do ba fe ya mi nyoni ne ko sebe ma min gelu ga furuke ala ka mena jenal ala kira ba fa di sallallahu alaihi wasallam akum ma min naye wal muso nyini jenal kol kiyama jodo ala bina ale jo ka wal muso yi che jo ka fa e ko min gadi ni ga bara nyuma na tay ka tanaye ala kira ndi fa sallallahu alaihi wasallam aw ma min daraja ne ka wal musula ceta kalama kwal kiyama jodo ala bini nu che ni jo ka fo che ko min ga dai e ka bara nyuma na ka ko ta ka tanui o kora na ma semi mo dum tuibu na ko abisa be ma be dama ni fenye min bala nyonye ndo ala kira ko ni ngun nu jaira ala bina balawu jiganka abina ni fitne munum be ala ma munun de menaka ko nyawlu ta boro sabana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako kuma mena fiye bana nabina nyina mayala no ye bana munum be nabi yela mayela mananya rabu wele cuga dala ko epidemie to kan ala kira ko bana nunu ya ala ka message de ka adresse nyina maya bela kan wele kan ga sigan aw ko ala ka message de no nana adama de ma solution folo membe o de ga tubi ga segi ko o de solution folo ka tubi ka segi ko kaga kuma nyuma fo bay kaka ala wele bay ala kira solution men voye epidemie banana islamiyya akuna nana dugu mina ka soro ebe ikana bod dugu ina bana nyesina kam nala ya ke ere ya kibara me dugu wala la ka soreti ke kana wuli ka ta dugu ina ako kuma mina ni bana ina na islam sabatira ka ala ko baraka ka sabata ka limaniyaka ni bana nya mina ka fatura ka bita ala ma ka soro sayidu shudedu islamet me misra sayidu shuyai ni yisra na nyen na fami bale ba su to do don ambe fem fe na nyen mala ne be fitini saya ko fe ni yen ndola kilin jira na ndafe awada ma de salen ko fe kwala ya nyen maya ka nye hera do nye shama ato febli kada ka ba do ko ti laba abi jme ve o de laharata o la nga ke laharata fe ka ba mi nyena ala kala jarabidu ala ya sabaka kitabula ka be mame mine foti kishama funa kara ala yare nga ala kira ye fendo fanyi sallallahu alaihi wasallam ako fengele mi misega latige yela ma ala fi ko de dugowi ko islam ka tesiri dugola i yere i ka demba yayi i bonawi an islam bele jeli ni wati nye dugo ke wati ni wati nye shin wati ya alama akana ka ala ko blali yefe akana ka misri blali yefe ay ala kira sallallahu alaihi wasallam amadilika misri da tubu epidemie banakama amake kuma anga jamana maso hakerama wala binyina fanga nye shanga ala ko anga tubi kata alam solution folo men bala de tubi aflana ala kira sallallahu alaihi wasallam aba fanye kum mo mena e seljita alebla ala ka kolashili de kono fukata selji wala o koro islamaka nga hadri to selji talla no watina selji mana ciya kura ya
o de kan ka k'i taabolo ye san waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an filɛ waati min na ne kun cogoya tɛ o fari bolo da la o kɔrɔ ye seliji de y'i bilalen ala yɛrɛ ka kɔlɔsi kɔnɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an kan k'a kɛ ni dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a ye an ka nin kɛ k'a b'an dan ka bana ma an kan k'o kɛ nka o ye i yɛrɛ ka yɛrɛ tangana de nka ala ka tanga k'o ye jumɛn ye seliji jɔnni ko ten ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an ye seliji ta bɛɛ an bɛ bila ala ka tanga kɔnɔ ala de b'an kɔlɔsi foyi t'an sɔrɔ tɔɔrɔ ko la ka bɔ ala yɔrɔ k'o bɛ kɛ an ma tɔɔrɔ ye tuguni o tɛ kɛ bilen o kɔrɔ ye ni fɛn o fɛn y'i sɔrɔ ka seliji to i la a dɔn ko ni seliji kun d'i la a kun ka jugu ka tɛmɛ o kan awɔ ni seliji kun d'i la ko in kun bɛ tɛmɛ o de kan o la fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min n'o bɛ ɲini an fɛ tuubi kɔfɛ o y'an k'an jija waati bɛɛ seliji ka ye an na an ka zikiriw fana kɛ k'a caya wala ne min tɛmɛna an delila ka kuma an ye zikiri dɔw fɔ yan ala kira ka zikiriw la sallallahu alaihi wasallam o dɔ ye k'a fɔ bisimilahi lazi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim ni ala tɔgɔ ye foyi tɛ se ka maa tɔɔrɔ sankolo ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra ala ka diɲɛ ye ala de ye mɛn ni masa ye ale de ye dɔn ni masa ye ala kira ko ni maa min nin dugawu in kala sɔgɔmada fɛ ko ala de b'i protéger fo ka taa se wulafɛla ma ko n'i y'a kala wulafɛ fana ala b'i kɔlɔsi fo ka taa se dugu jɛli ma o kɔrɔ ye nin zikiri ye maa kan ka min kɛ sɔgɔma ani wulafɛ n'a ka di siɲɛ kelen dɔrɔn dugawu in kala alhamdulilayi ala kira ye jamakulu minnu fɔ e bɛ don o kɔnɔna na a dɔ ye an ka to k'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim se t'i jɔn ye fanga t'i jɔn na fo n'a kɛra ala ye ala de ye masa kɔrɔtalen ye ale de ye masaba ye an ka kan ka minnu fana fɔ ka caya o dɔ ye k'a fɔ hasbunallah wa ni'mal wakil ɔ nin ye sisan e maa min bɛ se ka zikuru kɛ e min bɛ se ka kuma e nin yɔrɔ ye nin nka maa min ye denmisɛnnin fitinin o b'a kɛ cogo di awɔ ni denmisɛnnin fitinin min b'i ka mara la ji soli ji filɛ na qul a'udhu birabbil falaq siɲɛ 3 birabbin nas siɲɛ 3 ayatal kursi n'i bɛ se o la o kalan i ka a fiyɛ ji in na walima i k'a tutu ji la a di denmisɛnninw ma o kuma n'a min nin ye fɛn ye ala kira kun bɛ min kɛ tanganan kama sallallahu alaihi wasallam ka kuranɛ kalan ji la k'a kɛ ka furakɛli kɛ ka kuranɛ kalan ji la k'a kɛ ka o kumana i yɛrɛ kɔlɔsi yanni tɔɔrɔ ka s'i ma nin ye fɛn ye ala kira kun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam o la denmisɛnnin minnu b'an ka mara la dugawu minnu fɔra denmisɛnninw tɛ se a la kuma dɔ la walima min fɔra olu tɛna se k'a kɛ e min ye maratigi ye k'a kala denmisɛnnin bɛɛ farikolo la o ka gɛlɛ e ma walima e ka waati t'i permet a kala ji la dɔɔni ka d'u bɛɛ ma k'a min silamɛya de nin fɔ an ye ma mina ni gɛlɛya ko dɔ nana an bɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma a bɛ kɛ ni sira minnu ye o dɔ ye nin o la a bɛ ɲini an fɛ ala ko min kun b'an bolo ka kɔrɔ an k'an cɛsiri an ka dɔ fara a kan awɔ kuma ɲuman min n'an b'o fɔ ka kɔrɔ ni min ma fara kuma ɲuman fɔli kan o kana bɔ a la fɛn o fɛn ye kuma jugu ye adamaden k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'an dɔ la kelen ka kumakan ni mɛlɛkɛw ka amina bɛnna k'o bɛ kɛ dɛ wala ye kuma min fɔ n'a kɛra ɲuman ye n'a ni amina bɛnna a bɛ kɛ dɛ i ye min fɔ n'a kɛra juguman fana ye n'a ni amina bɛnna a bɛ kɛ o la an k'an cɛsiri kuma ɲuman fɔli la fɛn minnu ye kuma jugumanw ye an k'olu to yen nin ye fɛn ye min bɛ ɲini silamɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an filɛ waati min na i ko sisan alhamdulillah silamɛya la kaloba dɔ jɔra n'a bɛ wele silamɛya la ko sunkalo mankɔnɔ sunkalo mankɔnɔ kɔrɔ ye di i sigi i ka sunkalo kɔnɔ e ni maa dɔ kan ka taa dugu la e bɛ k'ale kɔnɔ i ka so ale bɛ ka n'a ka mobili ye a bɛ na e ta a bɛ taa a ko e ma ko karisa i bɛ n kɔnɔ min n'i sɔrɔ so e b'i labɛn wa e b'a to n'ale nana k'i labɛn de ko dɔ n'a bɛ mun kɛ i b'i labɛn de i bɛ n'ale ka na i b'a sɔrɔ sunkalo labɛn min bɛ kɛ sunkalo la o kan ka daminɛ sunkalo mankɔnɔ nka i b'a sɔrɔ an caman ka labɛn na sunkalo kibaruya la an bɛ labɛn sunkalo kama matériellement nka an tɛ labɛn an yɛrɛ dusukun na ani baara la silamɛ dun n'i ma ye k'i bɛ labɛn kɛ i jija fɔlɔ dusukun yɛrɛ ka labɛn sunkalo yɛrɛ kama farikolo yɛrɛ ka labɛn sunkalo kama sunkalo kiri ka ɲini ka dɔn sunkalo mankɔnɔ de la nka i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen an bɛ kiri min ɲininkali kɛ o b'a sɔrɔ o kuma de sera dɛ n'i ye maa min ye hiji kiri ɲininkali la i b'a sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen don hiji la n'i ye min ye ka sunkalo kiri ɲininkali kɛ yalima nin ko in bɛ su tiɲɛ wa i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la kɛmɛ k'ale yɛrɛ sɔrɔ don de silamɛya la a tɛ kɛ ten dɛ a b'a ɲɛɲini de yɔrɔ a ka s'i ma
ola nan ne ba du kanga teme islam fi ala kira sallallahu alaihi wasallam aga sahabaw ananga manima munun temena nu donen do tariku konnana ko ni sungalo kun temena olu bi kalu woro de ka ala deli ko lu bora ka bato mi nga sungalo ko na ka kamere kalu woro sungalo temenen go o bi kila ka kalu woro flananki ka ala deli ko sungalo mi mina ala ko jira ulula nende manima munun temena ka tabulu min temena ka ala deli ko mine kada ka e bara nyuma ke nga minani o bala bodo de ka kila ka ala deli domba min be ala bulu no sungolo ya ka jirila islame kan go kada ka wati dudo sankono san do shiti min sungolo kilin o islame kan gi jija sungolo kiri ka nyini ka don e yara ki labe kuma dola ka bato programme ibulu sungolo konna imam malik rahimahullah akanyina mayala made kundu majlisu babulu kalanden kalanadu doni hakikata woro no ye majlisu akaramo be yoro chamana be ala deli o ye bara men dam na fanga ala ka danu chiena ni ko islamé doniya o be soro yoro me majlisu de e be karamo munu sigle kare kuna wal magwa ko dem sonu mitasi ko ni kitabu yi olu de karamo yi aw kadaka dine kiri kala woro de yi o kuma kilindi ko mi nga fili abebita figu kuma foite ko mi ye fili tay na kuma mena Imam Malik kuma mena ni sungalo duna akumbe majlisu datugu sungalo wati ko nati darsu abo wati ke bayna ala bato abo qur'ana kala ka jigi doni kala do ko akum qur'ana jigi sungalo kono do ngodo ni ma famu akora yi afamu doron aka qur'ana kala fanga ko ngabo sungalo kono ko sebe awani do ngodo boyane haklima ko toy ma don ka mu wati famba di qur'ana kala man ala bato era ki labe ni sungalo sera o wati ka ala bato wati kana sun ka wati famba bega sunongola ayi kana sun ka wati famba bega ko wera la mimi sun baraji chi ne suna ato farkolo famba ka don ke bi suna farkolo famba ka boye ka sun kala ma nuga ke wale ngani suna da be kuma bela inye bi fembela abu sun baraji bana ka so ma do bi sun ale ta sigi gera na o gera mbeke ma korofola ani fen warawla abu sun baraji bana iba soro ma do be ale bi sun ale ba ka sun wati yere beke sogono film flade la abu sun baraji bana fen fa la jeli kene ka no haramu o flali tele la to daga de aw kiri kile de ba no fe ni far kulu yoro yili kene ma haramu o kera kene kana de alla jeli tele la o kile de do wala fe munu ya la ko baray e chesuru la kuma mena e bi suna anala kira wala nadu de amma sallallahu alaihi wasallam ala kira ko shaban no yusungalo mangono mina flal kuna sira klitan ane duruma ko islamaki yere mina folo ka baraji shuma wala sega fanga soro ka sungalo shu ni ya doko siga na bila kula min ye farida o sungalo yila be ko kon iye minge belebele badu ala ta ke bey ata no wa bem ikanga fu ngai jija kanato baraji shunga farida ci yibul abenina fanga haklito ni yoraina ala ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam bali fana domi sigay afara ko sungalo sigay o kuma na shini ikana shundu shini sigaka kanaka baraju shungama kanaka ni sungalo era fana ngani ay kadaka ba suru mado be kedanga manga jamana era chuwela nale kalo kibariya meritarla ale bi toro abe dimi abe kuma la wolo chamafu abe bashu yera ma ko passé ale kibariya meritarla min ye kibariya la sey ma wata koy alla je ka dine kirimi wala kona fara ko biye kalo sigay islamé e kana songi dafiu fika labe ka fole ga suguri ko era la kabla kele e kana songi dafiu ko fika kibariya soro kalo ko de la
ni sunongo ye dese yoni ka se fajiri kana cilima ka se salatu bilalima ko ni willa kika kala ko kibara nyin ngalike ala ya ke nana wil fajiri sellen gofe so marafe i willa e makalo ko kibara ya me shere ko kika na dumunike e ma kibara ya me 10h sera kika na dumunike ni kile sera kabakolo chamanjela no ye midi wati ka soro e ma kibara de me ko kalo yira ko wati sharia ba daga yede kika dumunike amba kete anda tikate dugu jera doro ale bora sununga la wuli ka korfal damne e bi ka munu korfal lushite e de ka dinati sebela sunu e kumba kibariya do yono che kada ka sharia ko de ke de ka kibariya nyini ni e masoro ka fuye o de don do boy kuna ngayere de anyini bay wala be nyina fe dugu jera e makalo ko kibariya me wal may wulla foraka yera ati daga yega dumuni ke aw hal na so de kuma kibariya me fo dugu jele de ya me sharia ko kiki yera mine o kile kilina ikana dumuni ke ikana jimi ngani sungolo bana o kile kile basa nende akiri sharia nala yakake yere kalu ya adunsu ejija islame to ko na ni islami iko islamene kadaka islame batu gulone do kalu mununa ni ye kalu ejija ga kibara la islame to anga jamana ko na ba fi ibi sel misrimina ibi sigidamina kuma la shawal mamim kadaka na kerati kibara bi se asero la jamana be ba me nyofa kuma mina ni yere kalu ala ki rasulullah sallam na ku kalu araba jwaba laje amana kalu dum folo mina aba nyeshi kaluma aba kun korota ka laje aba foko allahumma ahilahu lana hilalul khair war rushd ni ala kira kuma dugo mun ngala surmande ni ala ni ngalo nga kalu yi awni minye kanan kalu yi ani minye barka kalu yi aka dugo wala aba fo ala ni kalu nga awma basigi an islamaya o mina israil ala nin bas nin kalo nga umma basigi israil an islamaya israil ne ka ala anaw bele jelinga ala nin galo nga ma here ikaka ma barkay ala kira kum dugo munun kala na e kalo do fanayni ere be se dugo nyuma fe fe na kalo yele o be kala akira ere nyai wala kira islamaya wara de yayi akibara israima ki kan ngani yasri ni sungolo kalo be suni kabu kalo jodo su ala ni ngalo min jole no sungalo ede kalo farda yanka ne ngani yasri ni kalo be suni alai kalo ngani ya bisri kalo jodo su falafa o ko fa fami suguri dun kibariyai ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akwanga suguri dun kadaka ku barka be ala baraji be suguri dunina nga domina ni ala ya ka duguje emine sungalo la ne ma suguridu sharia la ti shumbe ne o ti shumbe ka bukana wele to do bala nyere bulu ko sunjala sharia la sunjala ndede aw sunjala ko ne wa nyere ka wele to goyi me sharia ko na sunjala ti aw ni ye suguridu o baraji be o daraja be ni ma suguridu o ti shumbe nga buika aw bi shum iti sunjala na de ibi sun yara de wala kuma mena bi suna fana abe nyina fa anga se aflali nyana anga se anga dala kuma na anga san klula sungolo dorongono wa o nyinne ndo ave san wati bedila kerengere ma bulu fa bi sungolo taka kadaka nimi jando ni yoro nununa e ka sun baraji be ba yoro sun digati ala kira ku sallallahu alaihi wasallam ako ma do be ani ma to be suguri du nyogon fe ambe kile nyogon fe anjima dumunike anjima jimi ko nga amita se sundiga ma wati mina o ba soro baraji fu itali fona kera doron ay kongo ni mi no de munu nga baraji fu itali ala fi wala be nyina fe anga njija shun kelen ko fe farkulu bele jelinga bla shuna farkulu be ka majiga alai sungolo kono an sungolo ko fe ijena ko jugu munu ngo ni sungolo bana kana sego mablede o de kal do anyara tobiya nga jamana e ba soro ni sungolo duna bebi ka ko juguni ndabla mimi minga be wata dabla kuma mena nan duna klita laban ibina concert de publicité me radio la ani télé la ibina nyina jaw doro nemme
abe fiya dola kuni tara mugo tiginu de be ki kuma akula ay bere da adu zara kuna ne bere dara men nguna ala no may wakile no mo be ta duga salim fa e bora sungolo mena be kara fuyi awa ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam akoniye mo ka bara nyumake o bara nyuma en bana dura e juma tubala ko de kora e kay nyuma mi ga ko ma mina ala fi ko ngani mai a bara nyuma doke o bara nyuma en bana ya nyuma wara tubala ko de kora e ka bora nyuma volo mina ko nyana wa alaikum salam wala be nyina fe angal labe farkolo la ka sungalo kun angal labe andu skuna angal labe bara fanan ale na ngan jija sungalo kiri anga nyini doni kelo fe ka don hanna kera dongodu ebi kiri kile nyini ngaleke sungalo mangono konnana sungalo bita joddo mina o waso be kiri chama nonda dugu jere nana karamo nyini nga sun kiri kile ndorona aw fuyi e ka do meben ta o dugu saje na nyini nga kiri kile werala sungalo bita se wati mina ba so re kiri mi do ga tan amba nyini ala fa fam ko mala ka diam nungunye walanda kunguruni ka angelengele hakli pousse ka ta sungalo ka daka na fora sungalo mangono o kora de ki sigi ka sungalo kono o sigi bi ka kono ni fe munu am ga nyefol do ko o dowla e ba so ra chama be am siga kono ke ni sungalo yi am musaga ko de la o doye nga na da musaga doroma an anji ja munu fora angulu fana faraka ka daka ba so sungalo chama na mi kule nga sungalo mina ba fuka teme ere gele mun go ka shala ba beteme ka wala nga do ko kunnu be ala bul anga nga haminaye na minga nga faraka ango fana faraka fam go nyuma ala ko diam ay mi malaka barka do ala abara li ala kan no yam salame ala kan balwaka ala kan fatuwaka anga kuma kan laba ala ka la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.